जय जगन्नाथ आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आज आसतु शुणा ओडिया प्राण आमर भाव विनोदी ठाकुर श्री जगन्नाथंकर परम भक्त बंधु महांती विषय आपण को अनुरोध कथाटी संपूर्ण शुणापी। एबे आसतु कथाटी शुणा। बहुत वर्ष पूर्वर जाजपुर में आमर मणिमा भगवान जगन्नाथंकर जड़े बड़ भक्त बंधु महांती रोते। से बहुत गरीब परिवार थिले। तांको सह तांकर स्त्री और गोटे बोली पुओ रोते। गरीब परिवार होइथिबारु से बहुत कष्ट दिओली खाइबा जोगाड़ करती। आपण माने जानिथिबे भक्तिर 9टी रूप अछि। ताकू नवधा भक्ति कहती। से कौन कौन ना श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, पाद सेवन, दास्य, साक्ष्य और आत्मनिवेदन। बंधु महांती जगन्नाथ को निजर सखा तथा बंधु भाव में भक्ति करुले। यह साक्ष्य भक्तिर अंतर्गत। दिने से मन बड़ाइले श्रीक्षेत्र दर्शन पाई। रात्रि निज पत्नी को कहले कि शुण काली आमे सकाळु पुरी जिबा, तमे शीघ्र सोई जल्दी उठिब। सकाळ हैला। बंधु महांती स्त्री और पिला सह श्रीक्षेत्र अभिमुखे बाहरिले। श्रीमंदिर पहाच चढ़ु चढ़ु जड़े सेवायत पछरु चिल्लेइले, हाँ 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 अटकाओ ताकू, भिकारीटा मंदिर भितर को पशि जाउछि। किछि सेवायत बंधु महांती को अटकेले तो बंधु महांती कहले कि पंडिते मु भिकारी सत, किंतु बहु बाटरू जगा को देखा को आसीछि, थर गोटे दर्शन करी चली जीवी। जड़े सेवायत कहले कि तो जाति गोत्र ठीक ठिकाना नहीं, कहला कौन ना दर्शन करी जा एठू। धक्का मारी बाहर करदेले बंधु महांती को। तांको पत्नी कहले चल घर को, तुम बंधु तुमको तो तांको पहाचरू तड़ीदेले, चल आमे पलई जिबा। बंधु महांती कहले कि ना, जदि कालिया मते एमिति तड़ीदेव ताहेले मु जीवी कुआडे, एइठी बसिबी। ताकू पचारिबी मो नीच जाति जदि से मो सह बंधुता कौन पाई कला, ए कौन ता बंधु प्रेम। मु एई अठरनला पाखरे बसिली, कुआडे जीविनी। स्वामी स्त्री पिला बसिले पेज नଳାରେ, जोंटी भगवानଙ୍କର रोष घर रंधन पर पेज से नଳାରେ बाहरी जाए। से दिन राति अधरे बंधु महांती को पुओ को बहुत भोक लगिला और से कांदिबाकू लगिला। बंधु महांती बही जाउथिबा पेजरू किछि पुओ को देबाकू जानते जणे केही डाकिला, हो बंधु रुह रुह। किए से बोली पछकू बुली चाहिबारु गोटे छोट छुआटे बड़ थाली धरी तांको पछरे ठिया होइछि। से तांको देखु देखु कहला, छी छी ए अपरिष्कार पेज को किए कौन पिए। बंधु महांती कहले कि तुमे किए, तुमे मो ना केमती जानिल। पिलाटी कहला, हे नियो तम सांग देइछि। से मते कहला तमे से नाळ पाखरे बसिछ, तुमको ए खाइबा दे आसीबाकू। बंधु महांती पचारिले कि किए से, मोर तो पुरी रे एमिति केही सांग नाहांती। से पिलाटी हसिला और कहला तुमे आग खाई दियो, तापरे प्रश्न पचारिबो। बंधु महांती को बहुत भोक लगुला। स्वामी स्त्री पुओ बड़ शांति रे खाइले। खाइबा शेष होला बेलू से पिला आउ सेठी नथिला। एपटे से जो थाली रे खाइबा आनिथिला से थाली रे जगन्नाथंको नीलचक्र चित्र अंका होइथिला। आउ सांग देइछि कथा भी से बुझिले। तांको स्त्री को कहिले कि देख तुम जानिछ मोर केही सांग नाहांती पुरी रे, ता माने कौन से पिला मो जगा थिला। कांदी पकेइले स्वामी स्त्री। एतिकी कथा हेई हो सकाळ हो जाए। एपटे श्रीमंदिर रे जगन्नाथंकर सुना थाली गायब बोली हल्ला पड़ जाइछि। किए गोटे राजा गजपति पाखरे खबर दे कहला कि से जो 18 नला पाखरे भिकारी बसीछि ता पाखरे से थाली अछि। राजा सांगे सांगे सैन्य पठाई धरी आनिले बंधु महांती और तांको पिला को। सैन्य टणाअटरा करी आनिबार दृश्य देखी सेवायत कहतांती कि देख एटा सतरे चोरटा हो, शेषरे भगवान को भी छाड़ुनी। पापी एमिति चोरी करुछि बोली भिकारी आ नीच जाति जन्म होइछि। छी छी छी। बहुत बाधिला बंधु महांती को। कांद कांद आखिरे चिल्लई कहले, मो घरे सबु पछे उपास रे मरी जिवे, हेले चोरी कहीं करिवेनी। मते ई थाली काली गोटे पिला देला, आउ से मते कहला कि मो सांग देइछि। मो खाइबा को मना कली, हेले से कहला तमे न खाइले से भी खाइबो नाही। मु खाइली, हेले से पिला कुआडे चलीगला मु खाऊ खाऊ। मु चोर नुहे, मते विश्वास कर। जगन्नाथंको राण मु सुना थाली चोरी करिनी। गजपति रागी गले, तोर साहस केमिति हैला जगन्नाथंको राण नहीं मिछ कहबाकू।
ସିପାହୀ ଆକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସିପାହୀମାନେ ତା ପିଲାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଗଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁଗା ଚିରି ଟଣା ଅଟରା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କାରାଗାରରେ ଥାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ଏବେ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର କଲୁ। କ'ଣ ଜଗା ଏଟା ତୋର ବନ୍ଧୁପଣିଆ? କହ ଜଗା କହ। ତୋ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ ତୁ ଏମିତି କହିବୁ? ମୁଁ ଚୋର? ମୁଁ ତ ସୁନା ଥାଳି ଚୋରି କରିଛି ନା? ହଉ ହେଲା କାଳିଆ, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେ। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର ନା। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲି ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦିଆ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ? ସେ ବି ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଥିବା ପାଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମା ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ସେ କହି ଉଠିଲେ, ଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନ? ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ କି ମଣିମା? କାନ୍ଦି ପକାଇ ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 2 ପହର ହେଲାଣି। ଜଗା ଉପାସରେ, ସ୍ନାନ ବି କଲେନି। ଅଖିଆ ଅପିଆ ମହାବାହୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନଶନରେ। ଗଜପତି ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ସେମିତି ସେଇ ରାତିର କପଡ଼ା, ପାଖରେ ଭୋଗ ଥାଳି, ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମହାବାହୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେ ମୋତେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗଜପତି କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ଖୋଲିବନି। ଗଜପତିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇଆ ହେଲା। ଗଜପତି କହିଲେ, ହଉ କାଳିଆ, ତୁ ଖାଇବୁନୁ ଯଦି ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋତେ କହିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ରାଗିଛୁ, ଅଭିମାନ କରିଛୁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ବସି ରହିଲି। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମେ କାରାଗାରରେ ରଖିଛ, ଆଉ ମୋତେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇବି? ସେ ମୋତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାକୁ ଚୋର କହି ଏତେ ବେସମ୍ମାନ କଲ। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଥାଳି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଗଜପତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହିମା ତ୍ରାହିମା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମଣିମା, ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର। ଗଜପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେମିତି ବାହାରିଲେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଓ ସେବାୟତ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ସିପାହୀକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ସସମ୍ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଆଯାଉ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗଜପତି କହିଲେ, କ୍ଷମା କର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ସତରେ ମହାନ। ଦେଖ ତମ ସାଙ୍ଗ କିପରି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ନୀଚ ଭିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ଭାବୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସତରେ ଜଗା, ତୁ କେତେ ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଉପାସରେ ରହିଲୁ। ମୋର ତ ଉପାସରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହେଲେ ତୋର ତ 56 ଭୋଗର ବି ନିଅଣ୍ଟ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଉପାସ ରହିଲୁ। ହଉ ଏବେ ଖା କହି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ତୁଳସୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ଦୂରରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସବୁ ଲୋକ କହି ଉଠିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଡାକିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜଗା, ସିଏ ତ ଭାବର ଠାକୁର। ଭାବ ଯୋଉଠି, ସିଏ ସେଇଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।